Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama lagi Abang K dalam Media Talk hari ni. Okey, hari ni kita bersiaran dekat mana? Okey, tengok belakang tu. Ni bukan kedai buku bukan kedai buku Borders ataupun MPS. Library ya? Bukan library. Hari ni kita bersiaran di apa nama ni tempat ni? UiTM KL Resident. Okey. Hari ni bersama Abang K, Kak Is, macam biasa. Say hi. Okey, dan tetamu jemputan kita hari ni dah tak jemput lagi kan. Dia sendiri hari ni dia sendiri menjemput diri dia untuk datang join. Kerana keterujaan dia untuk berkongsi ilmu dan maklumat yang penting. Okey, hari ni bersama kita Abang Nas. Hello, Assalamualaikum. Okey. So hari ni seperti janjikan Media Talk akan bersiaran setiap hari Jumaat pukul 9. SH. Okey, untuk topik kita hari ni ialah post pandemic. Okey, apa kesan kepada orang ramai ataupun public akibat post pandemic ni? Dan what's next? Okey, so kita tak nak buang masa panjang. Okey, kita pass kat Kak Islia untuk share. Okay, actually pagi tadi pun I try buat poll survey lah dekat FB dan IG. 80% of the respondent mostly memang mengatakan yes, diorang maksudnya terkesan lah dengan pandemik ni, which is mostly adalah dari 60% emotionally, 30% financially dan 20% physical. Macam physical ni mungkin those yang affected pernah positif COVID kan. So sometimes ada certain of them yang dia affected dengan long COVID. So macam it takes time untuk recover. Okay, tapi hari ni kita nak touch mostly about sebab emotional dengan financial ni dia sangat related. So emotion antara yang paling banyak terkesan lah. Sebab actually dulu sebelum pandemik ni, macam Mr. K and Nazrin, I sendiri pun rasa macam best lah kalau I dapat company yang boleh offer work from home kan. Tapi kita tak tahu yang macam orang kata apa, mak saya kata apa, don't look the grass the greener the other side, something macam itulah kan. So kita rasa macam work from home ni macam interesting, tapi actually challenging lah. Sebab banyak yang macam terkesan emotionally dengan bila work from home. Tapi yang paling menyedihkan sebab banyak yang kehilangan kerja. Betul. Lepas tu dan dia bagi kesan bukan hanya untuk dia tapi the whole of the family. So today kita nak discuss sebab bila dekat masa pandemik ni about 2 years kan. So macam orang yang tak terkesan financially pun, so masa itulah yang for the first time bank offer untuk moratorium kan. Dan EPF kita boleh keluarkan asas untuk daripada akaun satu. Untuk kita masa tu kita rasa macam that is exit plan lah. Tapi bila kita after dah post pandemic ni, kita tengok balik untuk jangka masa panjang, actually kita macam worried lah, especially untuk kita punya retirement plan. Dan apa yang kita learn dari pandemic ni, sebab pandemic ni is unexpected thing yang no one predict kan. Macam it's very sudden. Macam moratorium ni dia lebih keselesaan jangka masa pendek, betul? Betul. Sebab actually ramai juga yang tak terkesan pun diorang ambil moratorium ni. So macam actually diorang tak realise lah yang benda ni dia prolongkan dia punya loan, jangka loan tu. So which is merugikan untuk diorang lah kan. Tapi untuk orang yang tak ada orang kata dia tak terefek tu, orang yang memang dah kena efek tu, dia tak ada choice lah, dia tak ada pilihan waktu tu. So the only thing is just to grab lah the opportunity yang ada untuk survive kan. That is considered survival. So bila kita cakap pasal survival, survival yang paling utama sekali baru kita realise is cash lah kan. Related dengan kita punya discussion last week, money, love and food kan. Memang obviously is money is, walaupun orang kata materialistic, it's not materialistic. Sebab money tu sendiri yang macam kita punya consider kita punya survival. So bila without
duit tu waktu pandemic tu, waktu tu lah that affect 360 degree kan. So macam bila selepas dah post pandemic ni, kita kena tengok balik, bukan hanya kita. Sebab sekarang ni I tengok orang dia start macam macam nak cakap, sebelum ni kita dah duduk rumah for 2 years. So orang dah comfort zone, yang dia rasa macam sebelum ni dia tak boleh keluar ke mana-mana. So dia macam this is the opportunity untuk macam dia keluar kan. Tapi dan people akan spend without worry. Dia rasa macam dia don't think about what next yang akan happen, sebab dia rasa macam could be benda ni dah settle. But actually we do not know, sebab globally masih lagi benda ni, the risk is still there kan. So macam kita kena learn lah daripada yang past. Okay, maybe macam Nazrin boleh go deep into, especially dari segi macam mana kita nak repair bila kita cakap pasal financial lah, especially kan related dengan money ni. Yang kita worry sebab kita dah touch EPF, retirement. So kita dah most people masa tu barulah dia realise macam yang kita discuss earlier tadi, yang dia tak ada backup plan kan. Macam savings pun barulah realise actually savings bila dah kena buang kerja, savings tu even untuk 1 year pun tak dapat nak survive. Itu pun sebab ada moratorium kan. Kalau tak ada moratorium, totally gone pun ada kan. So macam itu yang ada yang ambil jalan singkat, macam bunuh diri lah apa semua kan. So which is macam, tapi kita tak boleh nak blame anyone sebab kita tak berada kat situation orang tu kan. So maybe that anything that from your side that you can share, Nazrin, dari segi maybe retirement, apa yang diorang boleh buat sekarang. Sebab duit EPF dah banyak tu buat keluarkan daripada akaun satu. Sebab akaun satu, akaun dua memang dah totally lah kan. Memang beli rumah ke apa kan, housing loan lah semua daripada akaun dua. So akaun satu pun kita dah start touch, which is kalau sebelum ni statistik 3 years kan, dalam within 3 years akaun satu tu dah habis kan. So kalau selepas ni dah, maksudnya akaun satu tu dah orang kata ditebuk tupai lah kan. So apa lagi yang tinggal untuk kita retirement lah. So orang kena learn lah untuk dia macam mana nak react dengan benda ni in positive way, supaya kita tak, apa yang dah berlaku lepas tu, dan kita takkan, maksudnya tak berlaku lagi in future lah kan. Ada something yang kita learn dan in positive way kan. So maybe that you can share, Nazrin. Okay, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Okay, Kak Is, kalau kita tengok semasa sebelum pandemik, okay, kita sebagai well advisors, kita selalu bagi galakan, kita berkongsi kita punya pengalaman, kita bagi ilmu pada masyarakat bahawasanya setiap masyarakat, setiap individu, kita perlu ada safety nest dan savings untuk backup plan, itu emergency selama tempoh 6 bulan kan. Jika kita berlaku loss of income ataupun short of income, so at least kita ada 6 bulan punya savings yang boleh cover pendapatan kita. So jadi apabila berlakunya COVID ni kan, jadi mula-mula pada awal tu kita shock, duduk kat rumah kan. Itulah semua excited share new recipe jadi waktu kan? itulah ada resipi baru lah, aktiviti, berbagai aktiviti lah kan. So jadi TikTok lah dengan ber-TikTok lah kan, keluarlah segala kreativiti yang dekat rumah tu dan macam-macam lah kan. Jadi itu pada awal permulaan kan, 2 bulan 3 bulan pertama. So kemudian lepas tu bila keadaan tu berpanjangan kan, jadi baru kita terasa kan. Kenapa berpanjangan terasa tu, sebab apa? Sebab bila masuk bulan keempat, kelima tu, bila kami dah start tak boleh nak bayar gaji, tak boleh nak survive kan. Jadi waktu tu kita punya savings kita dah kita paksa gunakan ya. Sampailah sekarang ni dah masuk hampir bulan yang ke-20 dah. Sekarang ni hampir dah berapa, bulan ke-20 dah kan, masuk 2 tahun dah dah masuk 2 tahun dah kan. Jadi bila masuk 2 tahun kan, orang yang ada savings tu pun habis. Dia memang tak ada saving tu pun memang terus koyak
kan, mental koyak, itulah yang macam-macam yang berlaku kan. Betul. Jadi apa tu, jadi bila sampai dah sekarang ni kita dah penghujung ni, jadi apa next? What is our next step? What is our next plan? You know, where do we go from here? Kan? Do we need to just stay put kan, and just look sisi je kan, tunggu apa yang berlaku pada kita punya bajet hari ni. What is the perks that the government going to give it to us? Masihkah ada lagi BKC ke, BRIM ke, EPF 10,000 lamsam ke? Everybody, I'm very sure everybody kan is sitting in front of the TV watching watching the budget punya announcement kan. Accept us lah. Accept us. Sebab we don't see that anything yang interesting Interesting lah kan. Kan. Betul. So, jadi semua orang duk menunggu durian runtuh daripada bajet ni kan. Betul. Tapi itu satu, tapi diri kita sendiri itu kerajaan yang nak bagi inisiatif. Tapi inisiatif kita sebagai individu, apa yang kita punya Plans. perancangan kita kena buat. So jadi macam yang Kak I sebut tadi tu, kita dah gunakan KWSP banyak semua. Dia dah setara habis dah, ibarat ditebuk tupai. KWSP akaun 2 habis kan. Betul. Okey lah, akaun 2 fine. Sebelum ni kita hanya boleh gunakan untuk bayar housing loan, medical. lepas tu untuk medical kan, dan kemudian untuk beli rumah kan. So lepas tu ataupun untuk kurangkan kita punya loan installment rumah kan. Tapi lepas tu kemudian bila zaman-zaman mono ni kan, bank dah bagi moratorium, so jadi kita tak risau, jadi kita boleh keluar pula segala Citra, Sinar kan. Dan kemudian kita pergi pula pada akaun satu, one after another itu lagi kan. I think ada 2 kali kot untuk yang satu dia bagi Betul, pengeluaran kan. So apa yang kita nak sini? Adakah kita masih lagi mengharap? Ya, kita mengharap untuk dapatkan RM10,000 tu. Tapi what is itu hanya short term plan. Selesa sekejap lah. Untuk sekejap. Dan satu lagi, kalau those yang tak affected tapi dia take the opportunity untuk keluarkan daripada EPF tu, dan dia find it is an option untuk dia invest pula kat tempat lain, that's good. Betul. Tapi yang kita worry dia invest dekat Salah ni yang tak tempat. sepatutnya. Ya. Macam invest Lifestyle. lifestyle ataupun invest macam yang nak untuk short term punya profit kan. Short term profit, Macam betul. memanglah dia, kita dengar macam something yang very big kan, tapi the risk also besar lah kan. Betul. Jadi kita tengok, jadi macam sekarang ni kan, ramai individu dekat luar kan. Jadi dalam tempoh 22 tahun ni je, kita pun rasa sengsara dengan tak ada cukup duit. Just imagine lah, dia kata kan, apabila kita umur 55, kita umur 60 kan, jika kita punya persaraannya, wang persaraan tadi kita tak cukup. Betul. Sebab macam sekarang ni, okay, kita terkesan financially, tapi kita masih ada energy dan help, alhamdulillah lah kan. So that kita still boleh lah usaha untuk nak do something. Tapi imagine during 55 tu, we do not know that how our health status masa tu kan. Betul. Statistik show umur rakyat Malaysia 74 ke 75 tahun. Ya, so nak sesuai lagi depan besar 55 tu ada 20 tahun lagi extra. 20 Hidup tahun tu lagi kan. extra hidup tu. Tu mana nak mengagau tu. Yang saya jaga sekarang pun kita sengsara, sengsara. dengan keadaan dengan keadaan sihat walafiat ni pun Betul. kan, kadang ada juga mental koyak kan. Sebab kita short of cash kan. Ini kan pula boleh kita umur 55 60 besok kan. Baru tahap sekarang ni pun katakan kes perceraian apa meningkat, takut sangat tengok. Kalau kira sampai dah 100,000 lebih untuk total setahun saja kan. Dan kalau ikutkan statistik perceraian tu, mostly punca yang paling tinggi adalah sebabkan Financial. Betul. So itulah yang kita cakap macam last week tu, money love kan. So instead of you love first, tapi kemudian you akan tinggalkan because of tak ada duit kan. No money no talk lah. Kan. No money no Yalah, talk, kan. duit bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan duit. Jadi mak itu juga. Kecuali I lah, I setia orang dia kan. Untung abang K. Maintenance rendah. Okay. Bila kita cakap pasal retirement lah kan, kita bukan nak merendahkan mentaliti kita punya means our race lah kan, tapi ada jugalah macam yang I baca, dia kata tak apa sebab kita ada anak, kita dah invest dekat anak kita sekarang. So bila kita dah tua, mestilah dia pun akan give the, orang kata, investment return kan. Betul. So what your opinion about that? Zaman-zaman sebelum ni lah, orang kata investment yang paling besar sekali, high investment, high return is pada anak-anak kita kan. Tapi sebenarnya kan, dia kata anak-anak kita ni is high investment but low return. Betul. Kan, ya?
Yalah, sebab kita tak boleh nak Not expect kan. guarantee lah. The greeting is not guaranteed. Kan? Sebab Bonus apa? lah, bonus It's a pun ada bonus. kan. There's a return, there's a Betul. bonus kan. So apa, actually itu nasi investment. Dengan anak kita tadi tu, it is investment, but actually investment equal to responsibility. Betul. It is our responsibility to provide apa ni, a good living, a good education kan, untuk anak-anak kita kan. And apa ni, tapi kita tak boleh mengharapkan. They say if they were to pay back kan, so jadi bila dia repay balik, dan alhamdulillah ya, itu pun menjadi tanggungjawab pada dia, sebab dia pun ada kehidupan sendiri akan lepas tu. Okey, macam bila kita cakap pasal tu juga, so memang obviously lah anak-anak is not an maksudnya is not an investment yang whatever that we put the money sekarang ni yang kita spend, is not investment yang kita boleh get back in return, because that is our responsibility actually kan. Betul, it's our Kita responsibility. kita bukan nak generate, kita nak, bukan, that is not a transaction untuk kita membesarkan anak kita nak get the profit. It's not like that kan, sebab kita punya responsibility yang kita kena fulfill lah kan. Yalah, macam apa, baru ni Abang Kiel sembang dengan seorang kawan, sahabat ni, dia kata buat masa sekarang ni untuk rumah yang harga saiz lebih kurang 1000 kaki persegi pun paling kurang pun 500,000. So bayangkan lagi 10 ke 15 tahun, tak ada 800,000, 1 million, tak ada rumah. Tak ada rumah Kan, at the end sampai ke tua lah, menyewa je. Tak menumpang bapak aku ada kan. Okay, so bila kita cakap pasal investment option, investment tadi, so apa bila kita cakap, dan kita cakap pasal what next lah, apa yang orang dekat luar sana mungkin dia boleh find an option untuk maksudnya top up dia punya retirement plan, option yang ada sekarang lah. Beginilah, katalah contoh sekarang ni ramai orang mengharapkan duit Merdeka USP ni. Ini saya nak it's a reminder lah for everybody, also to myself lah ya. With that 10,000 ringgit of katalah contoh, let's say if contohlah, let's say kalau KWSP kata diizinkan kita keluarkan RM10,000 lump sum tu ya. So jadi please be very mindful. Dekat luar tu terlampau banyak sangat guys, apa ni, instrumen pelaburan yang jenis yang instant je tau. Macam Maggi Me punya tau. Kan sekarang ni masyarakat kat luar ni, Maggi Me diorang suka makan mi Maggi. Bila diorang invest pun nak invest macam mi Maggi. Betul. Kan, Tapi mi Maggi tu ada side effect kan? Maggi Kan ada orang tak side tahu. effect. Kan, jadi bila betul. ada side effect tu, bila Maggi Me ada side effect, masuk pula investment yang macam Maggi Me yang hari ni masuk, lepas 2 minit nak ada profit, kan definitely ada demi side effect. It's either today, tomorrow, or kan or certain time of period. Botak kepala. Botak kepala kan. So jadi bila katalah kawan-kawan kita kat luar tu dia dapat duit daripada KWSP and dia nak pergi kepada investment yang jenis yang Maggi Me dan instant yang 2 minit ya, kan, it's either you grow or you lost. Betul. Kan. So jadi if you want to grow your money ya from that ni, jadi saya punya saranan lah ya, adalah lagi elok kita mencari instrumen yang betul-betul legal. Betul. Ya. Yang legal ni macam mana? Contohnya katalah kita ambil yang simpanan dalam tabung. Tabung hedge. Kan. Ataupun kita boleh pergi kepada buku ting. Ya, simpanan dalam buku ting. Tapi itu kat situ hanya dalam 500, 600 sajalah. Tapi kalau katalah kita nakkan yang apa ni, investment return yang lagi elok lagi, kita carilah pengurus-pengurus dana. Kan. Mutual fund lah. Kita cari mutual fund. Kan, macam mutual fund, kenapa mutual fund? Ramai orang kata mutual fund ni tak bagus, lambat lah. Kan, dia kata slow, kurang, lembab. Boleh, kau nak pergi Maggi Me, kau pergilah kat Maggi Me. Tapi kan, itulah risiko dia kan. That's risiko. Kan. Macam share market pun, if you don't have the knowledge, better don't lah kan. Sebab share market ni the risk is very big lah kan. Sangat berisiko. So macam kalau you don't have the knowledge untuk nak invest dekat share market tu, better that is not a good option lah kan. Okay, bila kita cakap pasal lambat tadi tu, again lah, sebenarnya kita punya objektif adalah untuk retirement. So bila untuk retirement, actually bila simpan dekat tabung hedge, bila simpan kat buku ting, the key is disiplin. Betul. Sebab kalau dia orang yang
agak kurang berdisiplin macam I ni yang suka spend dan rasa macam ada duit kat sini, pinjam sekejap lah, nanti I bayar balik. But actually you akan gunakan tempat tu hanya untuk park your saving. Betul. Itu yang at the end of the day you park, you ambil, you park, you ambil, finally you nampak tak ada. Kan? Itu yang Pasal kita worry tu. instrumen macam ni dia terjamin, dia lambat kaya. Tapi insya-Allah pasti kaya. Cuma masa tu je. Yalah. Dia boleh kata kalau contoh kata kita nakkan kita bagi liquidity lah itu Betul. kan. Betul, Ini betul. kata contohlah daripada 10,000 lah. Jadi kita nak proportion kan. Kita macam mana pun kita perlukan apa ni liquidity ataupun float. Kan? Kira diversified lah kan. Diversified. Jadi kata contoh daripada 7,000 tadi tu, daripada 10,000 tadi, so 7,000 tadi kita letak terus untuk kita punya investment. Cari mutual fund Yang long term lah kan. untuk long term. Cari mutual fund yang boleh bagi average return 8-10%. Betul, betul. Ya? Betul, So betul. jadi yang balance 3,000 tadi tu kita letak dalam yang tabung cage ke, dalam puting ke, dan untuk kita punya float emergency. Ya. Even macam Cik Nazrin kan, macam dekat macam I dekat AIA kan. Dekat AIA pun ada investment instrument yang kita panggil hybrid saving plan, which is, tapi again lah, the objective is memang untuk long term. Sebab dia the option either that you pay for 5 years, maksudnya kalau ada lump sum tadi, then you pay lump sum 5 years or 10 years, then the maturity is 20 years, because the objective is you nak gunakan duit tu untuk you punya retirement. Bukannya, sebab bagi I, kalau you untuk think about retirement, better you jangan cari yang senang untuk nak liquid. Yang untuk you punya every month yang you make a saving tu, itu you boleh park dekat tabung H ataupun yang you senang nak liquid tadi lah kan. Dia senang keluar, senang habis. Betul. So macam actually ada banyak option lah yang macam diorang sometimes macam I selalu cakap dengan Khairul lah, okay, bila kita bukan doktor, kita sakit, kita minta lah advice to doktor. Dan bila kita ada legal punya matters, kita ask from a lawyer, not from our friend. Betul. Sebab advice from the friend yang dia pun tak ada knowledge is very dangerous. Betul. Kan. So bila dia nak tahu pasal related to investment, dia find a option orang yang ada knowledge about investment. Dia nak find a good place untuk protection, dia find right people yang ada knowledge about protection. So macam kalau dia go to the wrong place, tu yang bahaya tu. Betul. Kan. Janam lah jadinya. Betul. Ibarat kereta rosak, pergi di workshop lah, mekanik. Jangan pergi ke depan kedai basikal lah. Kan. Betul. Kan, betul, pegang basikal pun dia mekanik juga. Mekanik. Kan, tapi dia tahu betulkan rantai basikal. Enjin dia tak tahu. Enjin dia tak tahu kan. Be specific. Okay, kalau kereta tu maksudnya Korean car, you go to the mechanic yang ada specialist Korean car. Kalau Continental, go to the mechanic yang Continental. To that extent kan. Walaupun kereta sama, dia punya engine space, dia punya Betul. tak sama dalam. Jadi kita cari orang yang pakar. Pakar, betul. Ha. So nak pakar kecil macam Kak Is dengan Abang Nazrin kita ni ya, pakar. InsyaAllah. Betul. Okay. So rasanya itu kot setakat kita punya perkongsian dari meja talk hari ni. InsyaAllah kalau ada apa-apa pendapat ataupun komen ataupun idea, boleh je tag dekat Abang K dekat meja talk ni. Okay, itu saja. Terima kasih. Ada kata-kata terakhir dari Kak Is? Kata-kata terakhir tu that bukan actually advice ni bukan untuk orang lain juga, tapi is for untuk kita jugalah kan. Macam is to remind each other that jangan spend by emotion, dan impulsive action tu very dangerous. Sebab impulsive action tu kita tak berfikir panjang lah kan. Sebab especially kalau kita tengok lah masa pandemik tu, I rasa Shopee punya profit besar kan. Double triple lah. Dan I rasa kebanyakan daripada keluarkan EPF tu banyak juga yang invest dekat Shopee tu. Itu yang kita worry. Sebab that is the benda-benda kecil yang kita rasa macam Shopee ni murah. Tapi you do not know, you tak realise bila you sum up, actually you spend a lot in a month. Ibarat you masuk kedai RM2, satu ban RM2, you buat bakus ke terus RM20, RM50 kan. Actually harga yang murah tu dia ada psychological effect Ada kan. trap betul kan. Sebab
untuk diorang as a business, itu diorang punya psychological punya tactics lah kan. Okey, boleh Nazrin kata-kata terakhir. It's also a self-reminder for me lah, ya. You know, with the current situation, everybody is in need of money, kan? In need of money satu, kemudian they're short of money. So, but however, they have to be realistic as well. Yeah, that you have to plan. Yeah, we have to plan not only for today, we have to plan for tomorrow, and we have to plan our future. So, maknanya dia kata in planning, dia kata what we need to do is that we need to have a short term, medium and long term plan. Yeah, and from there baru kita boleh gauge. Dia kata what are the priority, what are the importance, dia kata of financial planning. So macam currently I'm reading this book, kan. This book it is about, dia kata the routine and habits of billionaires. So this is about the word of wisdom, kan. So this is about words of wisdom about all these successful billionaires and how they manage and they plan themselves, kan, and how they can be a billionaire, kan. So jadi untuk tu fikir-fikirkanlah, dia kata especially on your investment. If you have any idea, or you have any interest or plan to do investment, dia kata please carilah orang-orang yang betul-betul pakar yang dalam bidang investment ataupun dalam bidang protection. Jangan bertabur je. Okay, maybe I just tambah sikit je. Mungkin sebab rasa macam kurang garam lah kan. Tambah garam. Bila kita cakap tadi pasal instant noodle tadi kan, make sure bila kita nak invest dia ada approval from bank negara kan. Betul. Lepas tu dan security commission lah kan. Make sure check either that investment particular things dia ada approval daripada bank negara, dan juga check the fact sheet kan. So kat mana dia make the investment, sebab as a Muslim kita kena tahu juga is either halal or not kan. So itu je lah syariah compliance lah. Okay, terima kasih dan alhamdulillah setakat ini saja daripada Meja Talk untuk hari ini. Jangan lupa share dan like, support kita orang. InsyaAllah kita akan buat lagi topik lebih menarik untuk minggu-minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.